नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नवा भिडियो तो आसंता काली राज्य सरकार तरफ सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्तिर टंका मिलवाई जाऊँगी। तो जदि आपण मैंने सुभद्रा योजन आवेदन करथिले एवं वर्तमान आपण मानकर सुभद्रा योजना चतुर्थ किस्ती आसीबो कि नहीं ताने कन्फ्यूजन रे अछंती ताले आज ये वीडियो को जमारू स्किप करंतु नहीं, कारण आज ये वीडियो रे मु आपण मानकु डिटेल्स पूरा जणाई देबी जे आपण माने आसंता काली जो टंका मिलवाई जाऊँगी से टंका पाइबे कि नहीं। कारण बहुत जन हिताधिकारी प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय किस्तिर टंका पाइचंती सेमाने चतुर्थ किस्तिर टंका पाइबे कि नहीं एवं जो मानकर प्रथम द्वितीय किस्तिर टंका आसीची तृतीय किस्तिर टंकार अंडर प्रोसेस शो करुच्ची सेमानकर टंका आसीबो कि नहीं। या सहित आहुरी मध्य बहुत सारा कमेंट आपण मानकर थिला जे हमर रिजेक्ट हेची आमे ग्रीवेंस देइचु तो सेथिरे हमको वर्तमान एप्रूव करा जिवो कि नहीं सबू किछि डाउट आज वीडियो रे क्लियर होबो। कारण वर्तमान जो अपडेट टी सरकारी स्तर में आसी सारी केते लोक टंका पाइबे एवं कौन कौन हिताधिकारी को सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्तिर टंका मिलिबो जोटा कि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ता संपूर्ण भाव में डिक्लेयर कर सारिछन्ती। से विषय संपूर्ण डिटेल्स जानिबा ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछन्ती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट करदेवे। तो देखंतु काली जो टंका मिलिबो तो टंका मिलिबा पूर्व आपण मानक मन रे गुटे कन्फ्यूजन जे आमे पूर्वर टंका तीनोटी पाइचु चतुर्थ किस्ती मिलिबो कि नहीं। मु आपण मानकु कहि रखुची जो माने प्रथम द्वितीय एवं तृतीय किस्ती टंका पाइचंती चतुर्थ किस्ती मध्य सेमानक मध्यरु बहुत जन हिताधिकारी टंका पाइबे नहीं। तार कारण कौन रही से विषय कहबी ता पूर्व देखंतु जदि आपण माने सुभद्रा योजना रे आवेदन करिसंती ताले आपण माने थरे निज निजर आवेदनर स्थिति चेक करंतु। आवेदनर स्थिति ही जानी पारिबे आपण मानकर टंका जाकी मिलिबो कि नहीं। कारण देखंतु आवेदन स्थिति चेक कला पाई आपण मानकर जो ओटीपी प्रॉब्लम टी रहउतला ताहा वर्तमान सॉर्ट आउट हो सारिची एवं इजीली आपण मानकर ओटीपी जाकी मोबाइल को आसुची। तेनु सेही मोबाइल को ओटीपी आसिला पर ओटीपी आपण माने एटी सबमिट कर देबे। ओटीपी सबमिट करी आपण माने जतेबेले जांच करिवे आपण मानक सामने रे आपण मानकर स्टेटस जाकी शो करिवो। एई स्टेटस रु ही आपण माने कन्फर्म हेबे जे आपण माने जो टंका चतुर्थ किस्तिर टंका पाइबे कि नहीं। जदि आपण मानकर देखंतु तीनोटी किस्तिर टंका एप्रूव हो सारिची एवं तीनोटी किस्तिर टंका आपण माने पाइचंती ताले एठी आपण मानकर टंका आसीबो किंतु को मानकर आसीबोनी सेटा मध्ये मु आपण मानकु कहि दउची जोटा कि डिक्लेयर हो सारिची जे जो मानकर बयस वर्तमान 60 छुईची आपण माने जानिथिबे जोटा कि प्रीवियस किस्तीटा आस्तिला आपण मानकर सेप्टेम्बर 2025 मसिया रे। तेणु तापर जदि आपण मानकर 60 वर्ष हो जाइची ताहले वर्तमान आपण मानकु सुभद्रा योजनार टंका जोटा कि आसंता काली मिलिबो नाही। एथिरे बहुत जन हिताधिकारी ना कटुची। या सहित देखंतु सर्वमोट जदि आमे देखिबा वर्तमान जो अपडेट टी रहिची जे सुभद्रा योजना रे उपमुख्यमंत्री जो सूचना दैचंती 1,12,57,667 जन आवेदन करिसंती एवं सेही आवेदन करिथिले ता भितरु देखंतु 1,12,12,665 जन हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाइबे। अर्थात पाखापाखि आमर 10 लाख रु ऊर्ध्व हिताधिकारी को वर्तमान सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्तिर टंका मिलिबो नाही। ता भितर मध्य बहुत सारा रीजन अछि से विषय मध्य मु आपण मानकु कहबी। या सहित देखंतु जो टंका आपण मानकु दिया जिवो आसंता काली पुरी तारबणिया ठारे एक विशाल कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थित रही सुभद्रा योजनार टंका बांटिबे एवं 2,13,198 जन नुआ सुभद्रा हिताधिकारी यही टंका पाइबे। अर्थात जो माने नुआ आवेदन करिसंती एवं जनवरी मन रखंतु जनवरी 22 तारिख रे जो माने फास्ट पेमेंट पाइथिले सेही हिताधिकारी संख्या केते रहिछि 2,13,198 एवं जो ग्रीवेंस आपण माने देइथिले ग्रीवेंस रु मध्य वर्तमान जाकी 36,385 जन हिताधिकारी को सुभद्रा योजना रे शामिल करा जायछि। एटा हला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जे जो मानकर रिजेक्ट हेतिला बा अंडर प्रोसेस थिला से माने ग्रीवेंस देइथिले एवं ग्रीवेंस जदि आपण मानकर एप्रूव हो सारिछि ताले ता भितर देखंतु आमर 36,000 हिताधिकारी को वर्तमान सुभद्रा योजना रे शामिल करा जायछि। से विषय मध्ये मु आपण मानकु कहबी जे कोन 36,000 आपण मानकर शामिल करा जायछि आपण माने केमिति जानिबे जे आपण मानकर जो रिजेक्ट हेतिला ता आपण मानकर मिलिबो कि नाही। या सहित देखंतु एप्रिल मास को परे जाकी जो मानकु 21 वर्ष हेबो सेमानकु सुभद्रा योजना रे जाकी शामिल करा जिवो एवं सुभद्रा योजना रे जो चतुर्थ किस्तिर टंका आसीबो ता पई जो अपडेट टी रहिछि आ गुटे इंपोर्टेंट अपडेट देखंतु जोटा कि हमर कोहा जायछि जे जो मानकर 21 वर्ष हबो सेमानकु सुभद्रा योजना रे शामिल करा जिवो एवं 60
ଟପିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 60 କ୍ରସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି କିସ୍ତିର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ 3ଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଏଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ ଫାଷ୍ଟ 2ଟା ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାର ପେମେଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ NFSA ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାଁ କଟିଛି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, এইମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହାକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ କଟିଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ 1,02,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତା ଭିତରେ ବହୁ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମ 2ଟା ପେମେଣ୍ଟ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି, 3ଟି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ରିଜିନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର এইଭଳି ଭାବରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟର ରିଜିନ୍ ଦେଖାଉଛି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ଅଛି, EKYC ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ NFSA ରହିଛି। ତା ସହିତ ରିଜିନ୍ର କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 1500 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବା 18,000 ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତି ଇୟର ବର୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କଟିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସଟା ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ମୁଡ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି କଥା ହେବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ଶୋ କରୁଛି ଏବଂ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଶୋ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ରିଜେକ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତାର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ 36,000 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ 36,000 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝେଇଲି ଯେ କେଉଁମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କନଫର୍ମ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ କିସ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର DBT ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି DBT ଚେକ୍ କରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହାକି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଛି।